Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel. You are watching Wahab Wafa official channel from YouTube. खुश आमदीद मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं वहाब वफा ऑफिशियल चैनल को यूट्यूब से। Today I want to teach you is about tense. Okay? आज मैं आपको टेंस के बारे में सिखाता हूँ। देखिए टेंस क्या है, यानी टेंस ज़माना is tense. Definition tense is category expressing the time, state or action denoted by verb is called tense. Tell it tense. Okay, come to उर्दू में क्या कहते हैं उसको? टेंस यानी ज़माना। यानी इसका डिफिनीशन क्या है, यानी इसका तारीफ़ क्या है? इसका तारीफ़ ये है, ज़माना वो ज़मरा है जो वक्त की हालत या फ़िल को ज़ाहिर करता है, उसको ज़माना कहते हैं, उसको टेंस कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश टेंस यानी उर्दू ज़माना कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़माना। ग्रामर में ज़माने को टेंस कहा जाता है। इन ग्रामर ज़माने को टेंस कहा जाता है। इन ग्रामर we call it tense. Okay, in grammar tense. Okay, come to tense. Tense is derived yani taken from Latin language. Which language? Latin language is called tempus. Okay, tempus. Tense is taken from Latin language tempus. Okay, what is tempus? Tempus means time. Okay, remember, keep it in mind. Tense means tempus, taken from tempus, Latin language. The meaning of tempus is time. Okay, remember, यानी याद रखो। देखिए टाइम मीन्स वक्त, टेम्पस उर्दू में लातीनी ज़बान यानी टेंस ज़माना। टेंस we have three types. One is present, one is past, one is future. देखिए यानी टेंस हमारे पास कितनी है? टेंस हमारे पास 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? How many kinds of tenses we have? Three types of tense we have. One is present, one is past, one is future. मौजूदा हाल, present, past and future यानी 3 किस्में हमारे पास है। क्या है? ज़माना है। हमारे पास 3 ज़माना है। हमारे पास 3 tenses है, present, past and future. Okay, देखिए ओके यानी मौजूदा ज़माने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मौजूदा ज़माने को प्रेजेंट कहते हैं। गुज़रा हुआ ज़माने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पास्ट कहते हैं। आने वाले ज़माने को यानी कल आने वाले है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। पास्ट को, गुज़रा हुआ ज़माने को इंग्लिश में पास्ट, मौजूदा को प्रेजेंट। देखिए, इज़ इट क्लियर नाउ? प्रेजेंट means which I am talking now. It means it show here. It show here what? It show here present time. Present. Whenever I'm talking now, at the moment, at the now, it's called present. Whenever I did something, it means in past. Okay? Whenever I did something, whenever I ate something, whenever I have done something in past, it show here in past. Okay? It show here past time, past. Future. What's future? Future means tomorrow. Okay, tomorrow I will do something, maybe I will do something, maybe you will do something. It's called future. In English, future. Okay, future, tomorrow inshallah I will go to bazaar. I will cook food. I will walk on the road. I will buy something from shop tomorrow. I will means tomorrow. It's showing here tomorrow. Will showing here future tense. Okay, remember in your mind, remember in your
Keep it in your mind. Remember this, okay? Look at this. Present. We have present divided. Present, we have present divided here in 4 types, okay? 4 types. We have 4 types of present tense. How many types of present tense we have? We have 4 types of present tense here, okay? Remember, okay? Okay, have a look. Number one, present indefinite tense. Number 2, present continuous tense. Number 3, present perfect tense. Number 4, present perfect continuous tense. Okay? How many types we have? 4 types. Present tense. We have 4 types of present indefinite tense. Okay? Okay, come to past. Past divided into 4 types. Okay? What are those? What are the names? They are the names. Number 1, past indefinite tense. Second, past continuous tense. Third, past perfect tense. Number 4, past perfect continuous tense. Okay, remember this. Practice in yourself. You will learn, inshallah. Okay. Okay, come to future indefinite tense. Future indefinite tense. Future tense divided into 4 types. Okay, 4 types. 4 types or 4 kinds. Okay, we have how many types? How many kinds of tense we have? 4 types of future indefinite tense we have. Okay, in English. Okay, remember this. Okay, keep it in mind. Okay, number one, future indefinite tense. Number 2 is future continuous tense. Number 3, future perfect tense. Number 4, future perfect continuous tense. Okay, that is all. Is it clear now? Is it okay now for you all? Okay. If it's okay, if it's clear, it's okay. It's very good. Okay. Okay, come to in Urdu present tense. اردو میں ہمارے پاس پریزنٹ میں ہمارے پاس 4 قسمیں ہیں. 4 kinds یعنی 4 قسمیں یعنی 4 ہمارے پاس 4 قسم 4 انواع 4 قسم 4 یعنی 4 ہے ہمارے پاس 4 پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. پریزنٹ ٹینس ہے پریزنٹ ٹینس یعنی فعل حال جاری فعل حال مطلق. اوکے, فعل حال مطلق. پریزنٹ ٹینس یعنی فعل حال. اوکے, پریزنٹ ٹینس فعل حال. اوکے, فعل حال ہمارے پاس کتنے ہیں؟ ہمارے پاس 4 ہے. کیا ان 4 کیا ہے؟ ان 4 یہ ہے. دیکھیں ان 4 یہ ہے. پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یعنی پہلا ہے فعل حال مطلق. کیا ہے؟ فعل حال مطلق پہلے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ فعل حال مطلق. یعنی دوسرا نمبر میں کیا ہے؟ یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یعنی فعل حال. اوکے, فعل حال یعنی ناؤ یعنی ابھی یعنی گزرا ہوا نہیں یعنی آنے والا نہیں یعنی آج یعنی اب یعنی آج یعنی ابھی. ٹھیک ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس فعل حال مطلق. سیکنڈ, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس فعل حال جاری یعنی ابھی جاری ہو رہا ہے ابھی جاری ہو رہی ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس فعل حال جاری. نمبر 3 یعنی تیسرا نمبر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یعنی فعل حال مکمل یعنی تیسرا نمبر پہ کیا؟ فعل حال مکمل. چوتھا نمبر پہ کیا؟ چوتھا نمبر پر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی فعل حال مکمل جاری. یعنی نمبر 4 میں یعنی نمبر 4 میں کیا آتا ہے؟ نمبر 4 میں آتا ہے فعل حال مکمل جاری یعنی پریزنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. پریزنٹ کے بارے میں دیکھیں, پریزنٹ میں یہ 4 آتا ہے. کیا ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس, پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اوکے, سب کو اردو میں بتا دیا آپ کو. دیکھیں آئیے پاسٹ ٹینس میں. پاسٹ ٹینس یعنی گزرا ہوا زمانہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ ہمارے پاس 4 ہے. 4 اقسام ہیں, 4 انواع ہے. کس چیز کا؟ یعنی پاسٹ ٹینس کا یعنی گزرا ہوا زمانہ کا ہمارے پاس 4 ہے. ٹھیک ہے, 4 وہ کون سا قسم ہے؟ وہ یہ ہے. آئیے دیکھیں ادھر.
वन, नंबर वन में यानी पहला नंबर पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी दूसरा नंबर पे पहला नंबर पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल हाल यानी पास्ट यानी फ़ेल माजी। देखिए पास्ट मीन्स माजी, ओके, फ़ेल हाल यानी माजी यानी गुजरा हुआ माजी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक, फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं उर्दू में। देखिए दूसरा नंबर पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल माजी जारी। तीसरा नंबर पे क्या आता है? तीसरा नंबर पे फास्ट परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल माजी मुकम्मल, फ़ेल माजी मुकम्मल कहते हैं उर्दू में। देखिए आइए छोटे नंबर पर क्या है? छोटे नंबर पर यानी नंबर 4 पर, नंबर 4 में क्या आता है? नंबर 4 में ये है फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में ये कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। यानी फ़ेल क्या है? फ़ेल यानी टेंस, माजी क्या है? माजी यानी फास्ट, मुकम्मल क्या है? मुकम्मल यानी परफेक्ट, जारी क्या है? यानी फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। देखिए अंडरस्टैंड यानी ओके। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस यानी आने वाली ज़माना हमारे पास कितने अक़साम हैं, कितने अनवा हैं हमारे पास 4 है। इंग्लिश में या उर्दू में भी सेम, शायद उर्दू में भी 4 अक़साम है। मैं इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। फ्यूचर टेंस वो है आने वाली ज़माना को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस हमारे पास 4 अक़साम है, 4 अनवा है। वो कौन से है? आइए देखते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। वो क्या है? नंबर पहला नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? फ़ेल मुस्तक़बल मुतलक। देखिए फ़ेल मुस्तक़बल यानी मुतलक, फ़ेल मुस्तक़बल, फ्यूचर यानी मुस्तक़बल यानी आइंदा। देखिए आइंदा यानी आने वाली ज़माना यानी आइंदा, फ्यूचर यानी मुस्तक़बल, इंडेफिनिट यानी मुतलक, फ़ेल मुतलक, फ़ेल मुस्तक़बल मुतलक। देखिए टेंस यानी फ़ेल। देखिए नंबर 2 यानी दूसरा नंबर पे क्या आता है? दूसरा नंबर पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी फ्यूचर यानी मुस्तक़बल, कंटिन्यूस यानी जारी, टेंस यानी फ़ेल मुस्तक़बल जारी। देखिए फ़ेल मुस्तक़बल जारी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तक़बल मुकम्मल। यानी कि आइए नंबर 4 में, नंबर 4 में, छोटे नंबर पे क्या है? छोटे नंबर पर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी छोटे नंबर पे यानी नंबर 4 में क्या है? नंबर 4 में फ़ेल मुस्तक़बल जारी, फ़ेल मुस्तक़बल मुकम्मल जारी। देखिए मुकम्मल यानी ये परफेक्ट है, परफेक्ट यानी मुकम्मल। देखिए कंटिन्यूस यानी मुस्तक़बल मुकम्मल। देखिए फ़ेल मुस्तक़बल मुकम्मल जारी उर्दू में कहते हैं। फ्यूचर यानी मुस्तक़बल, परफेक्ट यानी मुकम्मल, कंटिन्यूस यानी जारी, टेंस यानी फ़ेल मुस्तक़बल मुकम्मल जारी, फ़ेल मुस्तक़बल मुकम्मल जारी कहते हैं उर्दू में। देखिए अंडरस्टूड? इज़ इट क्लियर नाउ? इज़ इट understand now? Is it tense? Here look here, tense. I have also written here tense. Okay, why I have written here tense? Look here, tense. I have written here tense. I will cut it from half I cut it. Okay, from look 10 tense yani from half yani 1 2 3 1 2 yani from half I cut it from n, after n I cut it. Okay, I cut it from above to down. Okay, from above to down I cut it. Look, I cut it, then it gives the meaning. What meanings gives? It gives, look here, it gives the meaning 10 means 10 plus s means se means second. Okay, gives the meaning of second. 10 means 10 number. Okay, 10 number. Second means 2 number. 10 plus 2 is equal to 12. Okay, 12.
What are 12s? 12 tenses. We have 12 tenses, okay? It gives the meaning of 12 tenses. Tense give the meaning of 12 tenses, okay? Look here carefully, okay? 10 means 10. S means second, yani dusra. It gives the meaning, is equal to, yani masawiba is equal to 10 plus 2 is equal to 12 tenses. We have 12 tenses in English, okay? اردو میں ٹینس جب آپ لکھیں گے ٹینس، اوکے؟ ٹینس پھر 10 کا مطلب ہوا 10، 10 کا مطلب ہوا 10، ایس ای کا مطلب ہوا سیکنڈ یعنی دوسرا، یعنی دو، نمبر 2، یعنی 10 لکھیں گے یعنی 10 پھر پلس پھر 2 12 ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی 12 کیا ہو گیا؟ 12 ٹینسز ہو گیا ہمارے پاس. کتنا ہو گیا ہمارے پاس؟ ہمارے پاس 12 ٹینس. اس کو کہتے ہیں ٹینس. 10 کا مطلب ہے 10، اس کا مطلب ہے 2 یعنی پلس 3 جمع 2 12 ٹینسز ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے 12 ٹینسز ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس 3 ہے، ٹھیک ہے؟ 3 پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر، اوکے؟ ہم لوگ اس کو یعنی ایبریویٹ کیا، یعنی اس کو چھوٹا کیا، یعنی اس کو ہم مختصر کیا، ٹھیک ہے؟ مختصر یعنی کیسے مختصر؟ یعنی اس کو ہم کاٹ دیا، دیکھو ادھر سے کاٹ دیا. 10 یعنی 10، اس کا مطلب سیکنڈ یعنی 12 ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے پاس 12 ٹینسز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پریزنٹ میں 4، پاسٹ میں 4 ٹینسز ہے ہمارے پاس، فیوچر میں یعنی آنے والے زمانے میں ہمارے پاس 4 ٹینسز ہے، 4 فعل ہمارے پاس ہے. یعنی گزرا ہوا زمانے میں ہمارے پاس کتنا فعل ہے؟ 4 فعل ہے ہمارے پاس. یعنی پہلا حال فعل ہے، یعنی پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے میں ہمارے پاس کتنا فعل ہے؟ ہمارے پاس 4 فعل ہے، ٹھیک ہے؟ انڈرسٹینڈ؟ کلیئر ناؤ؟ از اٹ اوکے؟ I have told you we have three types, we have 3 kinds, okay? We have 3 tenses. Before I told you 3 tenses we have. One is present, one is past, one is future. Let me tell you, look here, tense. Whenever we write tense, after we cut it from half, then it gives the meaning. 10 means 10, S means second. That's why we have seen the meaning. Look at the meaning. 10 means 10, S means 2, it means 12. We have 12 tenses, okay? Let me tell you present. In present we have 4 types, okay? 4 kinds of tense we have in present. In past we have 4 types of tense in past we have. In future we have 4 types of tense in future we have, okay? Remember this in your mind. Then you will understand, then you will get clearly, easily, you will understand whatever I told you, whatever I have written here.